യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ. യോഹന്നാन का सुसमाचार 14वां अध्याय जब हमने निकाला और पढ़ा भी जान गए होंगे कि हमने किस लिए ये निकाला है कर। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. पिछले हफ्ते हमने യോഹന്നാ का सुसमाचार 13वां अध्याय में से कुछ भागों के बारे में सोचा. അതിനു മുമ്പ് നാം ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിച്ചു. और इसके पहले भी യോഹന്നാ का सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां वाक्य के संबंध में हमने कई बातों को वर्णन किया है. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി മാതൃക കാണിച്ചത് നമുക്കറിയാം. 13वां अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोकर हमारे सामने एक नमूना हमारे लिए पेश किया है परमेश्वर ने. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കർത്താവ് തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. और उसके बाद में परमेश्वर को सूली पे चढ़ाए जाने के संदर्भ में कई बातों को समझाया. 33-ാമത്തെ വാക്യം ചാപ്റ്റർ 13:33. 13वां अध्याय का 33वां वचन से लेकर हम पढ़े. हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे. और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं आप तुमसे भी कहता हूँ. യേശുവിനേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ ഈ ആൾക്കാര് പത്രോസ് പോലുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ. यीशु से भी उम्र में ज्यादा लोग उनके बहुत उपस्थिति में थे, जैसे पत्रोस भी शायद उनसे ज्यादा उम्र में थे, मगर वैसे लोगों को भी यीशु उनको संबोधित करता है, हे बालकों करकर. അതുപോലെ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കർത്താവ് കടൽക്കരയിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ട്. और समुद्र के पास में जब सुसमाचार फैलाने के बाद यीशु लोगों से पूछता है, बच्चों आपको कुछ आपके हाथ में कुछ है क्या, ऐसा पूछता है, संबोधित करता है उनको. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇറ്റേണിറ്റി, ഏൻഷ്യൻസി, യേശുവിന്റെ നിത്യത്വത്തെ, നിത്യതയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ്. यीशु के पुरातन अवस्था को वो दर्शाने के लिए वो लोगों को बालक या संतान करके पुकारता है. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരീശന്മാരോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. और फरीसियों से जब यीशु बात करता है तो भी उनसे कहता है कि अब्राहम भी चाहता था कि मेरे इस दिन को वो भी देख पाए कर. 8 अध्याय में बताया है. എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം പരീശന്മാർ ചോദിക്കുക, നിനക്ക് 50 വയസ്സ് പോലും ആയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അബ്രഹാം നിന്റെ ദിവസം കണ്ടെന്നോ, എന്താ നീ പറയുന്നത്? और फरीसी लोग यीशु से कहता है कि तेरा उम्र अभी 50 भी नहीं हुआ है और तू बोलता है कि अब्राहम तेरे दिनों को देखने के लिए इंतजार करता था. അപ്പം അവിടെയെല്ലാം നാം കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ പുരാതനത്വത്തെ. वहां पर यीशु मसीह की पुरातन अवस्थाओं को दर्शाता है. वो യേശു നിത്യനാണ്, यीशु अनंत काल का है करके बताता है. അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു അനാദിയായി ദൈവമായിരുന്നവൻ. अनादि से परमेश्वर था यीशु मसीह. इस बात को यूहन्ना का सुसमाचार हमको लेकर बताता है. തിരികെ 33-ലേക്ക് വരാം. फिर एक बार हम 33वां वचन में आते हैं. അവിടെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി കുറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് കൂടി. यीशु मसीह कहता है कि मैं कुछ दिन और आपके संग रहूंगा. അതിനുശേഷം ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നില്ല. और उसके बाद में मैं कहीं और चला जाऊंगा. അവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരുവാൻ കഴിയും. और वहां जहां मैं जा रहा हूं वहां पर आप लोग अब नहीं पहुंच पाएंगे. ഇത് കേട്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുമാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ये सब सुनकर के चेलों भी जो है कंफ्यूज हो गए थे. ഇതേ കാര്യം യഹൂദന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു. और ये बातों को यही बातों को यीशु मसीह ने जो यहूदी लोगों से भी कहा था. അവരപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഇവരെങ്ങാണ്ട് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ. और तब यहूदी लोग ने सोचा कि ये जाकर
इधर आत्महत्या करने की बात कर रहा है। ഇവൻ തന്നെ താൻ കൊല്ലുമോ എന്ന വിവരം. यहाँ पर वचन में लिखा है कि अपने आप को किधर मार देने का कुछ विचार कर रहा है। ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഇപ്പോൾ യേശു അതേ കാര്യം പറഞ്ഞു. और इसी बात को यीशु मसीह अपने अपने चेलों से कह रहा है। പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാര് യഹൂദന്മാരെ പോലെ ഒന്നും കരുതിയില്ല. और यहूदी लोग जैसा सोचा वैसे सोच चेलों का नहीं था। ഇനി ഈ 36 വാക്യം നോക്കാം. अभी जरा 36वां वचन पढ़े। 36. शमौन पतरस से उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ നീ എവിടാ പോകുന്നത്? तब शिमोन पतरस उससे कहा कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എവിടെ പോകുന്നൊന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിനക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയും. यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ये नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस यही कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ तू वहाँ अभी नहीं आ सकता है। എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരും. मगर मेरा पीछा तुम लोग बाद में जाकर कर लेंगे और हम जिस रास्ते जा रहे हैं उसी रास्ते पे आएंगे। അപ്പോഴാണ് 37 വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, കർത്താവെ അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ നിന്റെ കൂടെ ചാകേണ്ടി വന്നാലും ഈ പത്രോസ് മാറത്തില്ല. और पतरस कहता है कि मैं शायद मरने के लिए भी आप कहीं चले जाए तो भी मैं आपके पीछे हमेशा चलूंगा करके कहता है। ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം. यही है बैकग्राउंड। യേശു തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. यीशु मसीह अपने सूली पे मारे जाने के बारे में अपने चेलों से वार्तालाप करता है। അതിനെക്കുറിച്ച് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്കരണമെന്ന്. और 12वां अध्याय में यीशु मसीह का जो है महिमामय होना इसके बारे में बताया गया है। അതിന്റെ 20 मैं तुमसे सच कहता हूँ, 23. फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें याद है അവിടെ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സമയം. यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा होने का समय निकट है करके। എന്തുവാ ഇവിടുത്തെ തേജസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? यहाँ पर यीशु मसीह महिमामय होना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ക്രൂസിഫിക്ഷൻ, ക്രൂശീകരണം. मतलब यही है कि उसको सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। ക്രൂശീകരണത്തെ യേശു ക്രിസ്തു സംബോധന ചെയ്യുന്നത് തേജസ്കരണം. यहाँ पर यीशु को सूली पर चढ़ाया जाना, उसका तुलना जो है यीशु महिमामय होना इसके साथ में करता है। അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ 24-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത്, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും, ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലകാരം. 24वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि गेहूं के दाने के समान भूमि में पड़कर नाश न करता हो, तब तक वो अकेला रहता है, पर मरने के बाद में कई फलों को उत्पन्न करता है। അപ്പോൾ ക്രൂശീകരണം അഥവാ ക്രൂശ് തേജസ്സിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. सूली कहा जाए तो महिमा पाने का एक स्टेप होता है ये। ക്രൂശിലൂടെ അല്ലാതെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. महिमा में पहुंचने के लिए सूली के द्वारा ही हम सफल हो पाते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗമുള്ളത്, നോ ക്രോസ് നോ ക്രൗൺ. इसीलिए मसीह कलीसिया में ऐसा कहा जाता है कि ताज को पाने के लिए सूली के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। विदाउट क्रॉस देयर इज नो क्राउन. जो ताज को पाना है तो सूली पर चढ़ना होगा। യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു, ക്രൂശിലൂടെ കർത്താവ് തേജസ്കരിക്കപ്പെടും. सूली के द्वारा यीशु मसीह महिमा को पाता है। ഇവിടെ മുതൽ യേശു തന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. और इसके बाद में यीशु मसीह जो है सूली के संदर्भ में कई बातों को अपने चेलों को समझाता है। 13-ാം അധ്യായം വരെ നാം ഇത് കണ്ടു. अब वो 13वां अध्याय तक हमने अब तक देखा है। എന്നിട്ട് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി. और 14वां अध्याय में कहता है कि तुम्हारा वह मन जो है
व्याकुल न हो। ഞാൻ പോവുകയാണ്, मैं जा रहा हूँ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല, अब आप लोग शायद मेरा पीछा कर नहीं सकेंगे, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല, आप लोग मुझे हमको देख नहीं पाएंगे, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വ്യാകുലപ്പെടും. मगर आपका मन किसी भी प्रकार से व्याकुल न हो। സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്കരുത്. तुम्हारा हृदय जो है हिले डुले नहीं। ഹൃദയം കലങ്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിലും എന്നിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. अगर तुम्हारा मन व्याकुलता से बचना है तो परमेश्वर पर और मुझ पर भरोसा रखिए। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പല മാസ്റ്റർ പീസസിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാണ് വിശ്വാസം. यूहन्ना का വിശ്വസിക്കുക. यूहन्ना का सुसमाचार काफी बातों को जोर देता है, उसमें एक बात है विश्वास की बातें। അതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ अभी उसके बारे में चिंतन करने का समय नहीं है, आगे कोई समय में हम करेंगे इस विषय में। ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ എന്നിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. जिस प्रकार से पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसी प्रकार से मुझ पर भी विश्वास कीजिए। നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം. अगर हमारा मन व्याकुलता से बचना है तो दो बातों का हमारे जीवन में होना जरूरी है। ഒന്ന് ദൈവത്തിങ്കലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. और एक तो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर ऐसा विश्वास हो जो हिलता डुलता नहीं हो, अटल हो। രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. और दूसरा है परमेश्वर के वादा किए हुए बातों पर अटल विश्वास करना। ആശ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും. दो बातें हैं, एक तो है विश्वास, दूसरा है आशा। വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വത്തിൽ, विश्वास जो है मनुष्य परमेश्वर का मनुष्यत्व में या अस्तित्व में, ദൈവത്തിന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം, എന്ന ഉറപ്പ്. इस बात पर पूर्ण विश्वास करें कि परमेश्वर है, इसका विश्वास करना है। അതാണ് എബ്രായർ 11:6 പറയും. यही इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 6वां वाक्य में भी कहता है, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം? ദൈവമുണ്ട് എന്നും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ? यही बात इब्रानी में इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर के पास आता है इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर है और परमेश्वर पे जो भरोसा रखता है उसकी भरोसा वो पूरा करता है, इस बात पर विश्वास करना चाहिए। അതാണ് വിശ്വാസം. ദൈവമുണ്ട്, ദൈവത്തിൽ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കും. परमेश्वर है, परमेश्वर पर विश्वास करे, इस बात को समझाता है वो। നമ്മുടെ ആകുലതകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം. हमारे व्याकुलता को दूर करने के लिए ये चाहिए परमेश्वर के वादाओं पर विश्वास रखना, आशा रखना। ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ. परमेश्वर ने जो वादाएं की दी है उस पर आशा रखना, ये हमारा कर्तव्य है, तब हम जाकर व्याकुलता से बचेंगे। ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം എന്തുവാ? यहाँ पर हमें दिया हुआ वादा क्या है? എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വാഗ്ദത്തമാണോ? कोई दुनिया में कोई भरपूरी या आशीषों को दिया है उसमें? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? कोई शारीरिक संपत्ति देने का वादा किया है यहाँ पर? हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया है। പിന്നെന്താ വാഗ്ദത്തം? फिर क्या है वादा? എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। പത്രോസ് മുമ്പ് ചോദിച്ചല്ലോ, നീ എവിടെ പോന്നേ? पतरस ने पहले पूछा कि तू कहाँ पर जा रहा है? ഉത്തരം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കൊടുത്തു. और उसका उत्तर जो है 14वां अध्याय में यीशु मसीह देता है। ഞാൻ എവിടെ പോവാ? मैं कहाँ जाता हूँ? ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ്. मैं मेरे पिता के घर में जाता हूँ। പർപ്പസ് എന്തിനാ പോകുന്നത്? और वो किसके लिए जाता है वहाँ पर? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കും. क्योंकि वहाँ पर जाकर आपके लिए स्थान बनाए। പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? और फिर आकर मैं क्या करूँगा? നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തു. और फिर मैं आकर के मैं आपको मेरे साथ में ले जाऊंगा।
ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ. यही बातों को प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें भी दे रखी है। നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്, आप विश्वास करते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है, तो ആ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ധാരാളം വാസസ്ഥലങ്ങളും उस परमेश्वर के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകും. और आपको को तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। ഞാൻ എവിടെ പോവാ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? പിതാക്കൾ. पिता के घर में। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും എവിടെ പോകേണ്ടത്? और फिर हमको भी वहाँ कहाँ जाना है? पिता के घर। സ്തോത്രം. യേശു എവിടെയാണോ അവിടെ. यीशु मसीह कहाँ पर है, वहीं पर हमको भी जाना है। മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതല്ലേ പറയുന്നത്? तीसरा वचन वही कहता है। നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണ്ടേ? आपको कहाँ जाना है? യേശു എവിടെയാണോ അവിടെ. जहाँ पर यीशु मसीह है, वहीं पर आपको भी जाना है। യേശു എവിടെയാ? यीशु मसीह कहाँ पर है? പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ. पिता के घर में है। അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാ പോകണ്ടേ? हमको कहाँ जाना है? तो പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ. पिता के घर में जाना है। സ്തോത്രം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കാം. क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए जगह बनाने जा रहा हूँ। ഞാൻ വീണ്ടും വരും. मैं वापस लौटूंगा നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും. और मैं आप लोगों को मेरे साथ के लिए जाऊंगा। ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രയോഗം വളരെ നന്നായി. और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन काफी अच्छा है। To myself I will come again and receive you to myself. And where I am, there will be your നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ to myself എന്നിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർക്കുക. इंग्लिश में लिखा गया है कि आप लोगों को मेरी ओर मैं ले आऊंगा करके कहा है। Exodus 19:4 निर्गमन 19 का 4 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19:4 पास ले आया है. इंग्लिश to myself. നിങ്ങളെ എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ അടുക്കൽ എന്നിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടു. निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको उसकी ओर अपनी ओर ले लिया, वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी ओर आप लोगों को कर दूंगा। That means our belongingness. നാം ആർക്കുള്ളവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ്. ये यहाँ पर यीशु समझाता है कि यीशु मसीह के खुद के लोग हैं हम लोग करके यीशु मसीह। അത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് സ്ലീഹായും എഫേസ് ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25, 26, 27 വാക്യങ്ങളിൽ പറയും. इफिसियों के 5वें अध्याय में भी पौलुस इस बात को दोहरा कर कहता है, യേശു ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു. यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए पूरी तरह सौंप दिया, ऐसा कहता है। എന്തിനു വേണ്ടിയാ? इसलिए सौंपा उसने अपने आप को। पंडित 5:25 Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. Yeah. Christ gave himself for the church. That he might sanctify Yeah, the purpose that he might sanctify her. and cleanse her Yeah, with the washing of water by the word, yeah. that he might present her to himself. That he might present her to himself. That's it. That Christ might present the church to himself. തനിക്കു താൻ സഭയെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടത്. तेजस्वी कलीसिया को उनके सामने खड़े रखने के लिए यीशु ने अपने आप को
कलीसिया के लिए दे दिया। ഹിന്ദിയിൽ ആ പ്രയോഗം അത്ര ആഴമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. हिंदी में शायद उसका मतलब साफ साफ समझ में नहीं आता। യേശുക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സഭയെ തേജസ്സോടെ തനിക്കു താൻ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന്. यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया को इस प्रकार से सौंपा ताकि कलीसिया तेजस्मय होकर के परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएं। രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? वो बात मैं समझाया, ये समझ रहे होंगे आप लोग। ഒന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ താൻ സഭയ്ക്കായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को सौंप दिया। എന്തിനു വേണ്ടിയാ? किसके लिए किया? സഭയെ തനിക്കു താൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ताकि कलीसिया को अपना कर स्वीकारने के लिए। ആ പ്രയോഗം ആവർത്തിക്കുന്നു. സഭയ്ക്കായി ക്രിസ്തു തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു. कलीसिया के लिए अपने आप को पूर्णतः सौंप दिया സഭയെ തനിക്കു താൻ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടത്. ताकि यीशु मसीह अपने आप में अपनाने के लिए कलीसिया को तेजस्मय बनाने के लिए किया है। സഭയെ തനിക്കു താൻ, to himself, to that means church is getting prepared not for anyone else but only for Christ and Christ alone. इसका मतलब यह है कि कलीसिया को इस प्रकार से तैयार करता है, किसी और के लिए नहीं, यीशु मसीह खुद अपनाना चाहता है, इसीलिए आपको कलीसिया को तैयार करता है। അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ. To myself, to myself, to Christ himself. मैं मेरे लिए करता हूँ, ऐसा 3 बार हमने विभिन्न वाक्यों के द्वारा ये पढ़ा। അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊപ്പം ഒരു നിത്യത ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കണം. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, इसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करो और इस बात पर विश्वास करो कि मैं तुम्हें तेजस्मय बनाकर अपने लिए मैं आप लोगों को चुना हूँ, इस पर आशा रखिए। ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഉലഞ്ഞു പോകില്ല. ये बात पर विश्वास हो, ये 2 बात हमारे जीवन में हो तो भी हमारे जीवन में भी किसी भी समस्या आने पर जो है हम जुड़ेंगे नहीं, हम परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे। ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല. ഭക്തൻ പാടുന്നത് പോലെ, ഈ ദേഹം രോഗത്താൽ ക്ഷയിച്ചെന്നാകിലും ഞാൻ ദേഹസഹിതനായിട്ട് അവനെ എന്ന് കാണും. हम शायद बीमार हो जाए, हमारे में कमजोरी हो जाए, तब भी हम आशा रखेंगे कि एक परमेश्वर है जिसके सामने मैं मर गया भी एक जीवित शरीर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उसे आंखों से आंखों मिलाकर देख पाऊंगा। ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നമുക്കുണ്ടോ? इस प्रकार की आशा और विश्वास क्या आप में है? സ്തോത്രം. കുറയാറും ഈ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും കുറഞ്ഞു പോകാറും ഉലഞ്ഞു പോകാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ये विश्वास और आशा हिलता डुलता है या कम होता है जीवन में? कभी ഇല്ലല്ലോ. नहीं है ना, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ. हमेशा ये स्थिर रहता है। ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടത്തില്ലല്ലോ. कभी दिल की धड़कन बढ़ तो नहीं जाती है, ഉറക്കം കുറയത്തില്ലല്ലോ. कभी नींद आपकी कम हो जाती है, ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാനുള്ള വിശപ്പ് അങ്ങോട്ടില്ല, ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല. खाना खाने के लिए कोई स्वाद नहीं लगता है, कोई भूख नहीं लगता है, ऐसा अवस्था होता है? ഇല്ല. സ്തോത്രം. പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ദൈവമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസവും കർത്താവ് വന്ന് നമ്മെ തന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും. परमेश्वर पर भरोसा और यीशु मसीह आकर दोबारा हमके उसके उपस्थिति में उसी में हमको ले जाएंगे, ऐसा आशा रखना भी हमारे जीवन में आवश्यक है। എന്നിട്ട് 4-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, और उसके बाद 4थे वचन में यीशु मसीह कहता है, ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയും. मैं जहाँ जाता हूँ वहां का मार्ग आप लोग जानते हैं। അപ്പോഴാണ് 5-ാം വാക്യത്തിൽ
നമ്മുടെ തോമസ് അറിയാമല്ലോ, ആ പാവത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ അവിശ്വാസിയായ തോമസ്. അതുകൊണ്ട് തോമസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞതെന്നും അത് നിമിത്തം ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവിശ്വാസികളാണെന്നും നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. और उसके बाद में 5वें अध्याय में थॉमस 5वें वचन में थॉमस पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं। तभी वो थॉमस को हम शक करने वाले थॉमस कर अनेक बार पढ़ते हैं, और वही शकी थॉमस जो है इंडिया में आया केरल में, और केरल के सारे मसीह लोग जो है अविश्वासी है कर हम भी कहते हैं। AD 52 AD 52 തോമസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. सब लोग का मान्यता है कि AD 52 में थॉमस जो है केरल में आए थे। Anyhow, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം നമുക്ക് തോന്നി. मगर उनका शक जो है हमारे लिए फायदेमंद हो गया। എന്തുവാ തോമസ് ചോദിച്ചത്? थॉमस ने यीशु मसीह से क्या पूछा? നീ പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന, നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ വഴി അറിയാം. यीशु मसीह कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का मार्ग आप लोग जानते हैं, मगर थॉमस कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं ये बात का ज्ञान हमको नहीं है, പിന്നെ വഴി അറിയുന്നു. तो मार्ग कैसे जानेंगे? അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ 7 I am sayingസിലെ ഞാനാകുന്നു എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 7 പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലെ ഈ എത്രാമത്തേത്? 6ാമത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കർത്താവ് നൽകി. और उसके उत्तर में यीशु मसीह थॉमस के उत्तर देते वक्त जो है कही हुई बात जो है, ये जो मैं हूँ कहा हुआ घोषणा है, 7 घोषणाओं में से एक घोषणा 6वां घोषणा है कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। സ്തോത്രം. ഞാൻ തന്നെ, मैं ही मार्ग हूँ। ഞാൻ തന്നെ means the exclusiveness of Jesus. मैं हूँ कहा जाए तो मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് അവിടെ പറയും. यीशु मसीह वहां पर अच्छे से कहता है कि मैं ही हूँ रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। ഒരു പാട്ടിൽ പാടാറുള്ളത് പോലെ നോ ഈക്വൽസ് നോ റൈവൽസ്. जैसे जो यीशु मसीह के समान कोई नहीं है, उसके आगे खड़ा रहने के लिए भी कोई नहीं है। യേശുവിന്റെ ശത്രുത്വത്തിൽ തുല്യനായിട്ടും ആരുമില്ല, യേശുവിനോട് സമനായിട്ടും ആരുമില്ല. यीशु के समान कहने के लिए कोई नहीं है दुनिया में, और यीशु के दरमान उसके लिए कोई दुश्मन भी यीशु के सामने नहीं है। യെശയ്യാ 43 അധ്യായം 11 ऐसे या 43 उसका 11वां वाक्य। യെശയ്യാ 43:11. मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई विचार करता है। हाँ, मैं ही यहोवा, मुझे छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं. 45:5 45:5 मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी खबर। ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ പറഞ്ഞ പദങ്ങളാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം. ये पुराने नियम में यहोवा ने कहा हुआ बात है कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, വേറെ ആരില്ല. दूसरा और कोई नहीं है। അതുകൊണ്ടാണ് മോശ മുഖാന്തരം കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. इसी के लिए मूसा के द्वारा लोगों को आज्ञाएं दी गई थी कि परमेश्वर एक ही है, उस परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है कहकर आज्ञा दी थी। 10 आज्ञाओं के बारे में हम जानते हैं। कितने हैं 10? कितने? ये पहले कलीसिया में पूछे जाते थे 10 आज्ञा कितने, तो उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते थे. 10 है ना? पक्का, ठीक है. पहला क्या है? యోహాను
First one. First one. Yeah. Decalogue, 10 commandments. അതിലെ ഒന്നാമത്തേത്. बच्चों को शायद मालूम कि बड़े लोग शायद बड़े बच्चे शायद क्यों Exodus chapter 20. निर्गमन 20वां अध्याय 10 ആജ്ഞായും 10 കൽപ്പനകളും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനഃപ്പാഠമാക്കി വെച്ച കൽപ്പന. എന്താ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന? പഠലോ പഠലോ. I have heard your word, how to plan to meet it, Yeah. how to bondage. You shall have no other gods before me. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ്, ദൈവം അല്ലാതെ, യഹോവയായ ദൈവമല്ലാതെ, ബൈബിളിലെ ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവം ദൈവമായിട്ട് ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു, ഞാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അന്യ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के अलावा, एक मात्र परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए हमें 10 कमांडमेंट में पहला कमांडमेंट ये है कि इस परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं है जिसके पीछे आप लोग जाने चाहिए। എപ്പോഴും നാം അറിയണം, ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവിസം, ദൈവം മാത്രം, വേറെ ആരുമില്ല. इस परमेश्वर जो बाइबल में दर्शाता है वो एक मात्र परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। Galatians 4:8. गलातियर 8 गलातियों 4 का 8. Next which आवाज. Next verse also. But now that we have come to God or rather to be known by God, how can we turn back again? Enough. അവിടെ പറയുന്നു ഗലാത്യരോട്, നിങ്ങൾ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദൈവങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഗലാത്യർ 4:8-9 നമ്മൾ വായിച്ചു. गलातियों 5 का 8-9, 4 का 5, 8 और 9 वचन पढ़ा हमने। എന്താ വായിച്ചത് അവിടെ? നിങ്ങൾ മുമ്പേ സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു. पहले तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे और जो स्वभाव से देवता नहीं थे। എന്നാൽ इപ്പോഴോ? मगर अब क्या है? ഇപ്പൊ നിങ്ങള് സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു, ആ ദൈവം നിങ്ങളെയും അറിഞ്ഞു. मगर अब जो है आप परमेश्वर को पहचान लिया है और परमेश्वर ने आपको पहचाना है। ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരം, ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. परमेश्वर एक ही है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है कहता है। അതാണ് ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ 14:6, ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും. इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय में कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। അപ്പോൾ മേ ഈ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ? വേറെ ആരുമില്ല. मैं ही का मतलब यह है कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। The matchlessness of Jesus, परमेश्वर की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। the uniqueness of Christ. परमेश्वर एकलौता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। He is unequal. उसके समान कोई भी नहीं है। Please come. आप लोग को कोई खुशी है इसमें? कोई भी खुशी नहीं है आपको? ഇത് കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് വിഷമം. और ये देखकर मुझे दुख होता है। നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഭാവമാറ്റവും. परमेश्वर की महिमा की बातें यहाँ पर हो रही है,
और किसी के चेहरे पे कोई मुस्कान या खुशी दिखाई नहीं पड़ती। सब तो कितनी अपने स्थान पर है, कोई खोए तो नहीं, എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. हम ऐसे बैठे हैं जैसे कि हमने बहुत बड़ा कुछ खो दिया है। പ്രിയരെ, യേശു പറഞ്ഞു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ വേറെ ആരുമില്ല. इसका मतलब यह है कि यीशु के अलावा और कोई नहीं है। ആ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയാനും ആ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവന്റെ അടുക്കൽ വരാനും ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം. और उस परमेश्वर जो सच्चाई है, जीवन है, मार्ग है, उस परमेश्वर को जानने का, उसके करीब आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കുക. वो बातों को खासकर ध्यान रखिए। ഒന്ന്, कि एक है डेस्टिनेशन, दूसरा है द वे द पाथ. दो चीज, ഒന്ന് ലക്ഷ്യം, മറ്റൊന്ന് मार्ग. यहां पर वो दोनों चीजें हैं. हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हमें चाहिए ये दोनों बात. क्या क्या है? हमें लक्ष्य भी और दूसरा मार्ग भी निर्धारित करना है. इनमें से पहले किसको निर्धारित करें, लक्ष्य को या मार्ग को? पहले रास्ता ढूंढना या पहले मंजिल ढूंढना? लक्ष्य. यहां पर हमारा लक्ष्य क्या है जी? इस वचन के अनुसार बताइए. हम लोग जो मनन कर रहे हैं इस वचन के अनुसार, we are reaching to the father's presence. पिता का उपस्थिति. मैं कहा जा रहा हूं? पिता के पास. तो वहां की रास्ता तुम्हें मालूम होना है. तुम्हें कहा लेके जाऊंगा मैं? वहीं जहां मैं रहूं. ठीक है. तो हमारे भी सामने परमेश्वर मसीह ने रखा हुआ लक्ष्य क्या है? पिता की उपस्थिति. യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകും. നമുക്കും എവിടെ പോകണം? പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു അതിനുള്ള വഴി ആരാ? ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ചോദിച്ചു, നീ എവിടെ പോകുന്നേ അറിയത്തില്ല, പിന്നെങ്ങനെ വഴി അറിയും? ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞില്ല, इसका मतलब हमें कहाँ पहुंचना? पिता के पास. हमें कौन ले जा सकता है पिता के पास? अगला पद में वो चीज मसीह ने कहा है. या बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. वो है एक्सक्लूसिवनेस. मसीह के अलावा दूसरा कोई हमें पिता के पास पहुंचाने वाला नहीं है. पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, हमें पिता के पास पहुंचाने के लिए, हमें पिता से मिलाने के लिए यीशु के अलावा
और कोई भी नहीं। ये बात हम मानते हैं, तो ये मानते हैं, जानते भी है, मानते भी है। ठीक है, ये मानकर ही मसीह के पास आए हैं हम, या और किसी वजह से? मसीह से हम क्यों टिके हैं? इसी के लिए, इसी वजह से कि और किसी वजह से? इसी वजह से। तो प्यारो, मनुष्य की हालात परमेश्वर से दुश्मनी, लेकिन हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए केवल यीशु मसीह ही है। कैसे? क्रूस के द्वारा, क्रूस के द्वारा। तो यीशु मसीह यहाँ ये घोषणा करता है कि मार्ग, सत्य, जीवन के बारे में हम अगली बार देखेंगे। तो मार्ग परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, ठीक है ना, परमेश्वर से मिलने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए, ठीक है, पाप की गुलामी से आजाद होने के लिए, शैतान की गुलामी से स्वतंत्र होने के लिए, इन सब के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो सच्चा और एकमात्र प्रभु के पास पहुंचने के लिए, उसको अपनाने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। पहले हम रास्ता भटके हुए थे, जैसे पतरस कहता है, हम भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, लेकिन अब अंश फर्स्ट पीटर 2:25 याद है? भूल गया? पहले देखो देखो, कम से कम पहले Now return to the shepherd and to the field. पहले हम क्या थे? भटकी हुई भेड़ों के समान अलग किए गए थे, लेकिन अभी अपने प्राणों के रखवाले के पास और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। ये लौट आने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। कैसे? जहां से हम भटके थे वहां से मसीह आया, हमको जहां पहुंचना वहां पहुंचाने के लिए, ध्यान दे रहे हो ना, पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन को दिया। मतलब परमेश्वर के पास हमें वापस पहुंचाने के लिए जो रुकावट था, उस रुकावट को मिटाने के लिए मसीह क्रूस पर अपने आप को प्रायश्चित की बलि होकर के दे दिया। उस वजह से मसीह ही एकमात्र मार्ग है। उस मसीह के द्वारा जीवन को पाने के लिए, पिता से मेल मिलाप करने के लिए, ताकि हम प्रभु के पास अभी बेधड़क बिना किसी रुकावट से पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता की। आगे भी कभी हमें सुनने वाले कोई इस मसीह से दूर है, परमेश्वर से अलग है, उद्धार से वंचित है, यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु के वचन के अनुसार यीशु को अपना ले, ताकि आप भी परमेश्वर से मिले रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष